लोकसभा चंगमारिव kaham achuk thaimanai no hapang khator jagnani nai tongkha NDA waithamni bagui fano fainani nai tongkha Narendra Modi koktuma saiman ka phai tongna 1 June salmari eba 4 salni sanja jora মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনি সময় নাহারমারি পান্দা সংখ্যা জাগনাই গতাল মন্ত্রী সভানা তুই দেব কুবুনি বদল বাই কক সালাই তংখা ওয়াইথামনি বাগৈ সময় নাহারমানি লগি লগিব গতাল রেকর্ড ওংনাই ব হাকতনি ওয়াইথামনি বাগৈ চংমারি ব কপ্লাই ওংগৈ হাকতনি মন্ত্রী বখরক ওংনাই আবুনি সিকাং আর রেকর্ড তংমানি জওহরলাল নেহরুনি মুঙ্গৈ তাবুকে রেকর্ড খ্লাইনাই মোদি সাংরংসানি সানজা জরাव দামবুরিয় দিল্লিव रिंगमानि NDA आचुकलाइमुं आरो फाइ मानजिक फाइनाय JDU नीतीश कुमार TDP नि अकरा नायकलाय चंद्रबाबु नायडू आकर्षण NDA संबाय कक सालेमानि उलो BJP नि बोर्ड नि आचुकलाइमुं ओंनाय आरो हाबां बबो हाइके खातर जानाय आबनो तै आचुकलाइमुं ओंनाय फुङनो दिल्लीव थाङै सगैखे नीतीश कुमार ताकलाय सिमाय नाहारमानि पान्दा ओंनाय सालब्रैनि उलोनो 2019 बिसिव लोकसभा बोर्ड नि रिजल्ट रमानि सालजिनि उलोनो सिमाय नाहारमानि मन्त्री बखरक ताकलाय बिसिव के बा रिजल्ट नि सालब्रैनि उलोनो सिमाय नाहारनानि नायतंखा मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी ग्राकशाला लोकसभा चंगमारिव काहाम बुथाय मानैनो कपलाय ओंखा NDA केबंगनाय एलायन्स मानखा 234 आचुकथाय BJP सासुंना मानखा 240 आचुकथाय फियाबा ताकलाय बिसिव NDA कुबुनि बोतलनो लगे तैनो फानो फाइका ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।